طيب أرجو منكم أنكم قد قاموا بمراجعة في البيت، وهذا اليوم أريد أن أسمع قراءتكم من هذا الدرس أولا قبل نستمر إلى التدريبات والدرس الثاني والعشرون. أريد أن أسمع من Haji Muhammad Surya Saputra. نعم أستاذ. طيب تفضل أن تقرأ يا أخي. baca ya Ustaz ya. طيب. الوقاية خير من العلاج. خليل: لقد زرت اليوم صديقي عبد العزيز فوجدته مريضا جدا. قال سليمان: ماذا أصابها يا خليل؟ خليل: قال الطبيب: إنه مصاب بمرض في كبده. سليمان: وما سبب ذلك؟ لقد كان في صحة جيدة. خليل: قال الطبيب: مرض الكبد له أسباب عديدة منها انتقال الجراثيم من إسنان مريض إلى آخر صحيح، ومنها الذباب فإنها ينقل العدوى فإنه فإن فإن فإنه ينقل العدوى، ومنها أكل الخضار التي لم تغسل جيدا، ومنها استعمال الأدوات الملوثة كالملابس والمناشف. قال سليمان: إن واجب إن واجب إن واجب الإنسان أن يحرص على نفسه وأن يحافظ عليها. قال طيب خليل: يكفي يا أخي حتى هنا. آه، ثم ترجم يا أجي من أول. baik, Ustaz. Khalil berkata, Laqad zurtul yawma sadiqi Abdul Aziz fawajadtuhu maridan jiddan. Saya mengunjungi teman saya si Abdul Aziz pada hari ini dan menemukannya sedang sakit. Sulaiman berkata, Mada asabaha ya Khalil? Apa yang terjadi padanya Khalil? Asobahu ya. Mada asabahu ya Khalil? Apa yang terjadi padanya Khalil? Khalil berkata, Qala tabib innahu musabun bimaradin fi kabidih. Kata dokter, ia memiliki penyakit hati, penyakit liver ya Ustaz. Iya. Qala Sulaiman berkata, Wama sababu dzalik? Apa alasannya? Laqad kana fi sihhatin jayyidah. Bukankah dia dalam keadaan sehat? Khalil berkata, Qala tabib maradul kabidi lahu asbabun mu'adidatun minha. Dokter berkata, penyakit liver itu banyak penyebabnya, antara lain intiqalul jarathimi min isnanin marizin ila akhir sahih. Penularan kuman dari satu orang sakit ke orang yang sehat lainnya. Wa min hadzubabu fa inna yanqulul adwa. Fa'innahu Wa min hadzubabu fa innahu yanqulul adwa. Termasuk lalat yang menularkan infeksi. Wa minha aklul khudari allati lam tuksal jayyidan. Memakan sayuran yang belum dicuci hingga bersih. Wa minha isti'malul adwatil mulawwathati kal malabis wal manashif. Dan termasuk menggunakan alat-alat yang terkontaminasi seperti pakaian dan handuk. Sulaiman berkata, Inna wajibal insani an yahrisu ala nafsih. Sudah tugas manusia adalah menjaga dirinya sendiri
wa an yuhafizu 'alaiha, dan melindungi dirinya sendiri. Baik. Idzan min hadhil qissah kam asbab min maradil kabid. Ada berapa sebab berdasarkan cerita ini, ada berapa sebab penyakit liver? Al-sabab wa minha adz-dzubabu fa innahu yanqulul adwa wa minha aklul khudar allati lam tughsal jayyidan wa minha isti'malu adwatil mulawathati kal malabis wal manashif. Iya, kam ada berapa? Arba'a, Ustaz. Coba kita hitung. Satu ya. Iya. 2 adzubab. Ini 2 nih. 3 kal malabis wal manashif. Dan keempat, jadi ada arba'u asbab. Arba'atu asbab bihasbi qala tabib fi hadhil qissah. Jadi ada 4 sebab ya berdasarkan teks ini. Walaupun ini bukan hanya untuk penyakit liver ya. Penyakit pada umumnya juga keempat ini bisa menjadi penyebab. Baik, syukran ya Haji. Apa, Ustaz? Sama istamir bintang paramita ada. Istamir ya ukhti. Khalil. Inna alaihi an yahrisa 'ala an-nazafa. Fan-nazafatu taqtulul jarathim. Fawajibu kulli insanin an yunazzifa jismah wa manzalahu wa kullama hawlah. Wa alaihi an yatajannabal amakinal lati takthuru fihal awbi'ah wa tantashiru fihal amarad wa antajannabal ikhtilata bizawil amradil mu'diyah. Sulaiman sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz yaqul iza waqa'at ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha. Khalil hadza huwa yakfi ya ukhti ilahuna ma tarjimi. Inna alaihi dia harus menjaga kebersihan karena kebersihan membunuh kuman. Jadi kewajiban setiap orang untuk membersihkan tubuhnya, rumahnya, dan segala sesuatu di sekitarnya. Dan dia harus menghindari tempat-tempat di mana wabah menyebar atau merajalela dan penyakit menyebar. Dan dia harus menghindari bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan penyakit menular. Sulaiman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika wabah menyerang suatu tempat, jangan memasukinya. Dan jika itu terjadi, ketika kamu berada di dalamnya, maka jangan tinggalkan tempat itu. Baik. Ma istamiri Zildah ada Zildah. Zildah Nur Lailah. Hadirah Ustaz. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huwa tibul wiqaiyul ladzi yad'u ilaihi atibba'ul an. Ini adalah obat pencegahan yang diminta dokter-dokter sekarang. Wa ala kulli insanin ayya ridha nafsahu ala tabibi idza marida liyafhasahu wa yu'tiyahi dawa allazi yashfihi biiznillah. Dan setiap orang berhak berobat ke dokter jika ia sakit agar ia dapat memeriksanya dan memberi obat yang diperlukan untuk penyembuhannya dengan izin Allah. Insya Allah. Lanjut Ustaz. Wa minal wiqayati tat'imu diddaba'dil amrodil mu'diyah. Salah satu pencegahannya adalah dengan vaksinasi terhadap beberapa penyakit menular al-kaljudari wal kulira wa syalalil atfal wa haqqal wiqayatu khairun minal ilaj wa kadzalika qala al-hakim dirhamu wiqayatin khairum min kintori ilaj, seperti cacar, kolera, dan polio, dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu pula yang dikatakan oleh seorang yang bijak, 1 dirham pencegahan lebih baik daripada banyak harta untuk pengobatan. Baik. Istamil tadribat at-tadrib al-awwal ajib 'anil as'ilatil atiyah. Kaifa wajada Khalil sadiqahu? Kaifa wajada Khalil sadiqahu? Satmiko ada? Satmiko? Satmiko izin sakit Ustadz. Sakit ya? Rida Putri? Ada Ustadz. Kaifa wajada Khalil sadiqahu? Wajada Khalil sadiqahu maridun jiddah. Wajada Khalil sadiqahu maridun jiddan. Muhammad Rafi Azhar. Madza asabahu? Madza asabahu? Asabahu bima roda fi kabidihi. Asabahu bima rodin fi kabidihi. Kaifa tantaqilul amradu bainan nas? Fatur Ramadan? Fatur Ramadan izin pergi Ustadz. Izin, oke. Fatur Ramadan izin. Raisya? Ada Raisya? Tidak ada? Zilfa Az-Zahra? Hadir Ustaz. Baik. Kaifa tantakilul amrad bainan nas? Intiqalul jarasim min insani marid ila akhara sahih wa minha jubabu fa innahu yanqulul adwa wa minha aqlul qudari latilam tuqsal jaidah wa minha isti'malul adawatil mulawasati kal malabis wal manasif. Hadhihi hiya tariqah tantaqilul amrad bainan nas.
Raqmur rabi' bima yuhafidhul insan ala sihatihi. Nazwa? Syarifah? Nah, Ustaz. Bima yuhafidul insanu ala sihatihi, yuhafidul insan ala sihatihi, biwajibu kulli insan ayunadzifa jismahu wa manzilahu wa kulla ma hawlahu. Yuhafidhul insan ala sihatihi bitariqa au bikaifiyah yunadzifa jismahu wa manzilahu wa kullama haulahu. Syukran ya Nazwa. Raqmul khamis udhkur ba'dal amradil mu'diyah allati yajibul wiqayatu minha bitat'im. Yasmin Nuraini. Nah, Ustaz. Ba'dul amradil mu'diyati allati yajibu wiqayatu minha bitat'im kal judari wal kulira wasyalalil atfal. Ba'dul amradil mu'diyah allati yajibu al-wiqayatu minha bitat'im. Al-judari wal kulira wa syalil atfal. Wa hadhihi hiya al-amradil mu'diyah bihasbi ila al-qissah min ad-dars. Di luar pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan cuma 5 ya. Sedangkan teksnya segitu panjang gitu. Saya ingin mengajak teman-teman selain menjawab pertanyaan, juga membuat pertanyaan dari teks yang teman-teman sudah pelajari. Pasti masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan selain dari kelima pertanyaan dari tadrib awal ini. Ada yang ingin bantu saya? Memberikan pertanyaan? Nanti ada yang bertanya, nanti ada yang menjawab, seperti itu. Ana Ustaz. Baik, Hamdi. Tafadhal ya akhi. Afwan qabla Ustaz asazin li Sema al-asilah. Madza naf'al idza waqa'a ta'un bi ardin? Madza naf'al idza waqa'a ta'un bi ardin? Au fi manzilatina au fi dairatina fi wilayatina. Madza na'mal? Man yurid ayyujib hadha as-su'al. Madza naf'al idza waqa'a ta'un bi ardin? Kaifa tariqah liwajhi at-ta'un bihasbi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yurid ayyujib? Fadhali. Siapa tadi? Mudrika. Silakan, Mudrika. Idza waqa'a ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha. Baik. Idza waqa'a ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Karena pertanyaan tadi madza naf'al, kita rubah sedikit domirnya. Idza waqa'a ta'un bi ardin fala nadkhulha. Wa idza waqa'a wa nahnu biha
fala nakhruj minha. Gitu ya. Syukran ya Mudrika wa Hamdi. As-su'al at-tali. Man yurid an yu'ati as-su'al bihasbi qira'atakum minal qissah min ad-dars. Tafaddalu. Nazwa Ustaz. Nazwa Syarifah, tafadhali. As-su'al ma huwal hadithur rasul anit ta'un? Ma huwa hadithur rasul anit ta'un? Itu yang tadi dijawab oleh Mudrika Hasanah. Baik, syukran Nazwa. Al-jawab al-hadithur rasul anit ta'un idza waqa'a ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha. Syukran ya Nazwa. Soal tali banyak nih Mas ini. Kata tanya kan ada aina, mata, man, hal, kaifa. Ayo. Ustaz. Duina araya. Tafadhali ya ukhti. Kaifal wiqayatul amradil mu'diyah? Kaifa tariqah? Kaifal wiqayah Kaifal wiqayah al-amrad. Kaifa wiqayatul amradil mu'diyah. Man yurid an yujib hadha su'al. As-su'al jayyid. Kaifa wiqayatu al-amradil mu'diyah. Raisya mau coba Ustaz. Raisya. Ya Ustaz. Inna 'alaiha an yahrisa 'ala an-nazafati fan-nazafatu taqtulul jarasim fawajibu kulli insanin an yunazzifa jismah wa manzalahu wa kullama hawlah wa 'alaiha an yatajannabal amakina allati taksuru fihal awbi'ah wa tantashiru fihal amradu wa an yatajannabal akhtilata bidhawil amradil mu'diyah. Wa tajannabal ikhtilata ya, ikhtilata. Baik, syukran Raisya. Kaif Duina? Kaifa al-jawab min Raisya? Sudah cukup atau masih butuhkan jawaban yang lain? Masih butuh jawaban lain. Baik. Siapa yang mau nambahin dari jawabannya Raisya? Saya Ustaz. Rida Putri, tafadhali. Al-wiqayatul amradil mu'diyah bit-tat'im. Bit-tat'im. Iya. Al-wiqayatu al-wiqayatul amradil mu'diyah bit-tat'im. Bit-tat'im. Oh, dia nggak usah pakai al tuh. Wiqayatu amradil mu'diyah bit-tat'im. Kaifa Duina? Sahih? Sahih Ustaz. Baik. Santun. Wiqayatu amradil mu'diyati bit-tat'im. Pencegahan. Walaupun secara kontekstual boleh juga yang tadi disampaikan oleh Raisya ya.
boleh juga. Cuma itu udah berlaku secara umum ya. Ayu hafidhu 'alaiha wajibu kulli insan an yunadhifa jismahu wa manzilahu wa kullama haulahu. Itu secara umum. Yang tanya kaifal wiqayah al-amradil mu'diyah alladhi yad'u atau allati yad'uha at-tibbul wiqai al-atibba'ul an. As-su'al at-tali. Ana Ustaz. Filza. Ma yad'u al-atibba il insan. Ma yad'ul atibba'ul an al-insana. Man yurid an yujib hadha su'al? Madza yad'ul atibba'ul an al-insana. Ada yang mau menjawab? Ada di paragraf terakhir itu. Apa yang Malladhi yad'uhu al-atibba'ul an lil insan. Apa yang disarankan, apa yang dianjurkan. Nah, Ustaz, mau coba. Rara? Yad'u al-atibba'ul an al-insana an ya'rizi nafsahu ala tabib idza marida liyafhasahu wa yu'tiyahi dawa al-azim alladhi yashfihi bi'idnillah. Iya. Gimana Filza? Sahih. Sahih. As-su'al at-tali. Mau coba, Ustaz? Siapa tuh? Rara. Oh, Rara. Gantian nanya ya. Maza qala al-hakim. Madza qala al-hakim? Raisya mau jawab, Ustaz. Raisya, silakan. Qala al-hakim dirhamu wiqayatin khairun min qintari ilaj. Dirhamu wiqayatin khairum min qintari ilaj. Saya pengen di setiap bab kita ada melatih seperti ini, membuat pertanyaan, menjawab. Ini semakin mendorong kita untuk memahami teks. Tadrib tsani, madza taf'al fi mawaqifit taliyah. Mawaqif mana bisa kondisi, situasi. Madza taf'al, apa yang Anda lakukan fil mawaqifit taliyah, pada kondisi-kondisi berikut. Kondisi pertama, idza intashara maradun khatirun fil qaryatil lati taskunu fiha. Idza intashara maradun khatirun fil qaryatil lati askunu fiha. Ana Madza taf'al? Idza intashara maradun khatirun fil qaryatil lati taskunu fiha. Ana apa gitu. Saya akan ngapain menghadapi kondisi intashara maradun khatirun. Maradun khatirun itu penyakit berbahaya. Fil qaryah allati,
askunu fiha. Siapa yang mau nyoba? Siapa tadi suaranya tuh? Rasya. Rasya Sabirina. Tafadhali ukhti. Izan tasyara maradun khatirun fil qaryati lati taskun fiha sabuqa fi manzili afadhu ala nazafati nafsi wa manzili tanawalu ta'aman sahiyya mislu khudori wa fakihah wa mumarisati tamarina riyadiyah. Baik. Cukup lengkap ya. Koreksi sedikit. Idzan tasyara maradun, ya kalau kita mau menjawab. Idzan tasyara maradun khatirun fil qaryati allati askunu fiha. Ana tadi apa? Uhafidhu tadi apa? Uhafidh Ya'ufizu ala nazafati nafsi ala nadhafa wa manzilati. Thumma apa lagi yang kamu lakukan? wa tanawala ta'ama sahiyah. Wa atana walu ta'am sahih. Ini bentuk-bentuk pencegahan. Terima kasih Rasya. Ada yang ingin memberikan lebih strict lagi nggak? Lebih menjurus lagi nggak? Boleh itu, jawaban itu boleh. Dalam artian untuk apa yang Anda lakukan ketika menghadapi kondisi ada penyakit berbahaya di kampung Anda. Kalau rujukannya memakai hadis Nabi yang idza waqa'ata'un tadi. Madza taf'al idza intashara mardan? Filza. Af'aluhu la takhruj. La akhruj. La akhruj wa abqa fi makani. Wa abqa fi makani. Baik. Idza intashara maradun khatirun fil qaryati allati askunu fiha abqa atau sa'askun fi manzilati fi baiti wala akhruju minal qaryah bihasbi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang disampaikan Rasya boleh juga, itu lebih komplitnya lagi tuh. Bisa menjadi tambahan. Menjaga kebersihan, makan yang sehat. Tambahkan lagi untuk lebih menguatnya, ya nggak kemana-mana. Untuk mencegah intisyari al-aubi'ah. Yang kedua, idza sami'at anna maradan mu'adiyan intasyara fil madinati allati satusafiru ilaiha. Masalan anta takhruj atau satusafir ila Jogja atau ila Bogor atau ila Bandung wa fi tilkal Madinah hunaka khabar anna maradan mu'diyan intasyara fiha. Madza fa'alta? Madza taf'al idza sami'ta anna maradan mu'diyan intasyara fi tilkal Madinah allati satusafiru ilaiha. Apa yang kalian lakukan kalau dengar ada wabah, ada penyakit berbahaya ada penyakit menular di tempat yang akan kalian kunjungi, di kota yang akan kalian kunjungi.
Madza taf'al? Saya belum dengar suaranya Farhana Istiamalia. Tapi pakai Indonesia dulu boleh Ustaz? Iya, silakan. Nanti kita coba pakai bahasa Arab ya. Iya, Apa? Ustaz. Kalau misalnya di tempat yang kita kunjungin kena wabah, menurut saya ya kita stay dulu di situ, tunggu perintah dari pemerintah setempat dulu Ustaz. Jadi kamu ngunjungin itu apa enggak? Di sini kan konteksnya kita udah di situ kan Ustaz? Belum. Allati. Oh, enggak. Berarti Allati belum. Ya? Allati satusafiru ilaiha. Berarti enggak jadi ke tempat tujuannya Ustaz. Jadi kalau tidak ke sana, idza sami'tu anna maradan mu'diyan intashara fil madinati allati sa'usafiru ilaiha, maka fala usafiru ilaiha. Nggak jadi kita. Maka saya tidak pergi, tidak bepergian ke kota tersebut. Ma safartu ila tilkal Madinah. Itu ya Farhana. Jadi coba kamu baca. Idza sami'ta anna. Idza sami'tu. Kan ana ya. Coba kamu rubah dhamir itu. Idza sami'tu anna maradan mu'diyan intashara fil madinati allati sa'usafiru ilaiha. Fana la usafiru ila tilkal Madinah. Idza sami'ta sami'tu anna marodon mu'diyat tasyara fil madinatil lati sa'usafiru ilaiha la usafiru tilka Madinah. Kalau enggak dipotong aja gini. Idza sami'tu anna maradan mu'diyan intashara fil Madinah allati satusafiru ilaiha fana la usafiru ila tilkal Madinah. Ana usafiru ila tilka Madinah. La usafiru. Ana la usafiru ila tilka Madinah. Syukran ya Farhana. Rabbukum tsalits. Idza sya'ara sadiquka bihumma syadidatin wal mustashfa ba'idun jiddan. Ini tidak terkait dengan hadis ya. Karena ini kondisinya berbeda. Idza sya'ara sadiquka bihumma syadidah. Mana humma syadidah? Demam tinggi. Iya, sya'ara bil hararah ya. Panas, demam. Wal mustashfa ba'idun jiddan. Kaifa nuhawil an nusa'id sadiquna. Kaifa nusa'idu sadiquna alladhi sya'ara bihumma syadidah wal mustashfa ba'id. Hamdi? Maaf, ini jaringan saya yang putus-putus atau teman-teman jelas nggak mendengarnya? Kurang, Ustaz. Kurang ya, mungkin jaringannya Hamdi ya. Bisa diulang Hamdi, pelan-pelan?
Jelas Ustaz suaranya? Nah, sekarang jelas nih. Nah, إذا شعر صديقي بحمى شديدة والمستشفى بعيد جدا سوف أفتش درجة حرارة جسمه ثم سأذهب إلى الصيدلية لبيع الدواء وأعطيه مع المعدني ثم آمره باستراحة جيدا. Kamilah. Al-ajwibah kamilah. Ijabatan kamilatan. Ijabatan kamilatan. Idza sya'ara sadiqi bihumma syadidah wal mustashfa ba'idun jiddan saufa apa tadi? Ufattishu darajata hararah. Ufattishu darajatil hararah ya. Bi ayyi kayfa bi ayyi tariqah tufattish darajatil hararah. Bi'alah atau biqabdi ra'sihi. Qabli ra'sihi. Huma ستذهب إلى الصيدلية لبيع الدواء كذلك. Hilang suaranya. Tab. Kedengeran. Atau hilang jaringannya si Hamdi. Tab. Tadribat yang lain teman-teman bisa manfaatkan untuk menambah pemahaman. Sanastamir ila ad-dars ats-tsani wal 20 bil mawdu' al-ithar. Murojaahnya minggu esok ya, hari Jumat. Al-ithar, mana al-ithar? Fil mu'jam. Naka mu'jam fi wara'il kitab. Unduru ilal kitab fi juz'il akhir minal kitab hunaka mu'jam minal kalimat jadidah. Siapa yang udah dapat? Ma huwal syarh minal kalimah ithar. Mendahulukan orang lain. An? Di situ apa? An tufaddila ghairaka ala nafsik. Baik. Santi difa wa filza. An tufaddila ghairaka ala nafsika. Hadha huwa al-ma'na min al-ithar. Dan mendahulukan kepentingan mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Itu ithar. Kalimat jadidahnya ithar tadi sudah. Jundiyun jam'uhu junud. Qatla jama' apa mufrad nih? Qatla. Jama'. Mufradnya qatil. Bentuknya sama nih sama jarha, jarih. Jadi mufradnya jarih, jamaknya jarha. Qatil, qatla. Ma'rakah. Mauqiatil yarmuk au ma'rakatil yarmuk. Perangan.
Qarraba yuqarribu. Qarraba yuqarribu takrib. Ja'alahu qarib. Mendekatkan. Ta'allama yata'allam. Mana ta'allama yata'allam? Merasa sakit. Aba ya'bah. Menolak. Enggan. Fi mawqi'atil yarmuqil lati intasara fiha al-muslimuna 'ala ar-rum fi ahdil khalifati Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an sanata tsalits asyrah hijriyah qala jundiyun minal muslimin. Fi mawqi'atil yarmuq allati intasara fihal muslimuna 'ala rum. Mana failnya intasara? Siapa yang intasara di sini? Subjeknya siapa? Muslimun. Al-muslimun. Al-muslimun intasara au intasara muslimun. Fiha hanya kemana? Mauqi'atil yarmuk. Fi mauqi'atil yarmuk. Jadi intasara al-muslimuna fi mauqi'atil yarmuk. Kita mau breakdown ya. Manil ladzi intasara fi mauqi'atil yarmuk. Intasara muslimuna fi mauqi'atil yarmuk. Atas siapa menangnya? Mengungguli siapa? Ala Rum. Ala Rum. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Mata mauqi'atil yarmuk. Mata waqa'at mauqi'atil yarmuk. Fi ahdil Khalifah Abi Bakar As-Siddiq fi sanati 13 Hijriyah. Dalam satu kalimat udah bisa berapa pertanyaan itu. Karena ada man, biasanya ada man, ada siapa, ada di mana, ada kapan. Qala jundiyun au tahaddatsa jundiyun au qassa jundiyun minal muslimin. Berkisah, bercerita seorang tentara dari kaum muslimin. Apa yang diceritakan berikutnya menggunakan domir, kalimatnya menggunakan fil-filnya menggunakan domir ana ya. Domirnya ana kebanyakan karena posisinya ini Jundi sedang bercerita. Kita lihat. Asra'tu. Dan kalimat asra'ah apa? Mudhari'nya apa asra'ah? Asra'ah? Yusri'u. Yusri'u. Ana asra'tu. Jundiyunya ya. Saya bergegas. Ba'dal ma'rakah. Abhathu min kalimah bahatha. Ya bahathu. Ana abhathu. Biasanya nempel kalau mencari itu nempel bahatha'an. Diikuti dengan huruf jar'an.
Siapa yang dia cari? Ibni Ammi. An ibni Ammi. Anak pamanku. Sepupu. Manil ladzi yabhathu anhu. Yabhathul jundiyu anhu. Siapa yang dicari oleh Jundi? Yabhathu anhu ibni Ammi. Ibni Ammihi. Al-Jundi yabhathul jundiyu an ibni ammihi. Bainal qatla li asqiyahu in wajadtuhu hayyan. Ada syaratnya tuh. In wajadtuhu hayyan. Wajadtu min kalimah wajada yajidu. Ana wajadtu. Sini ada domir hu-nya kembali kemana nih? Ibni Ammi. Ibni Ammi. Wajadtuhu lagi? Ibni Ammi. Jika aku mendapatinya masih hidup. Falamma wasaltu ila makanihi. Hi-nya juga ke Ibni Ammi. Fi ardil ma'rokah wajadtuhu raqidan. Kalau di mu'jam yang itu naiman ya. Raqidan bainal jarha yakadu an yamut. Yakadu an yamut udah mati apa belum? Belum. Baru hampir. Baru hampir. Berarti masih sekarat. Berarti terpenuhi kondisi in wajadtuhu hayyannya nih. Limadha au madha ya fa'alal jundi ba'da an wajada ibna ammihi hayyan. Limadha ya bahathu al jundi an ibni ammihi. Kenapa dia nyari? Kenapa si Jundi mencari anak pamannya? Liyaskiyahu untuk memberinya minum. Dia wajadtuhu raqidan bainal jarha. Dia mendapatinya terbaring di antara orang yang terluka. Yakadu an yamut. Kaifahalu ibnu ammihi indama wajadal jundi wa raqidan bainal jarha yakadu an yamut. Kondisinya dia sedang terbaring tidur di antara orang-orang yang terluka, korban perang, yakadu an yamut. Kondisinya sekarat. Faqarrabtul ma'a minhu. Qarraba yuqarribu. Ja'alahu qarib. Menjadikannya dia dekat, yaitu mendekatkan ya. Mendekatkan. Alma minhu. Hu-nya masih kemana nih? Ibni Ammi. Masih ke atas. Masih sama. Lakinnahu qabla an yashroba sami'a sawta jarihin akhara yata'allam. Lakinnahu qabla an yashroba ibni Ammi huwa sami'a sawta jarihin akhar yata'allam. Kalau ini kan filenya Anna ya. Kembali ke Jundi yang cerita. Kalau ayashroba, yashrob di sini filenya yang mana? Ibnu Ammi. Ibnu Ammi. Yashrob, sami'a masih Ibnu Ammi kembali. Apa yang dia dengar? Sauta jarihin akhar. Suara orang terluka lainnya. Ya ta'allam yang sedang kesakitan. Fa'asyara ilayya. Asyara yushiru isyaratan. Memberi isyarat
ilayya kepadaku an uqaddimal ma'a an u'tiyal ma'a lahu liyashrab. Hu di sini masih Ibnu Ami enggak? Bukan, Enggak. Ustaz. Ke Orang yang sakit yang lain tadi. jarihin akhar. Falamma wasaltu ilaihi. Ini juga bergeser lagi udah. Udah bukan Ibnu Ami ya. Ilaihi kepada jarihin akhar. Wajadtuhu Hisham bin al-As. Saya mendapatinya dia adalah Hisham ibn As. Ternyata jarihin akhar ini adalah Hisham ibn As. Berapa tuh? Yang dicari. Tadi satu. Yang dicari sama Jundi satu. Ngerembet. Karena dia nggak mau minum, dia minta serahin ke jarihin akhar. Ternyata jarihin akhar itu adalah Hisham ibn As. Orang kedua yang ditemui. Faqarrabtul ma'a min famihi. Hi di sini kembalinya ke Hisham. Walakin qabla an yashroba sami'a sawta jarihin akhar yatlubu ma'an. Yashroba sini fa'ilnya udah Hisham ya. Sebelum Hisham meminumnya, dia mendengar sauta jarihin akhar. Jarihin akhar yang berarti orang yang terluka berarti ada yang ketiga. Yatlubu ma'an. Karena dia mendengar lianna sami'a sauta jarihin akhar yatlubu ma'an fa'aba Hishamun an yashrab. Dia nggak mau minum tuh. Wa talaba minni an asqiya dzalikal jarih. Falamma wasaltu ilaihi wajadtuhu qad mata. Falamma wasaltu ilaihi ila dzalikal jarih ya. Di sini udah ke dzalikal jarih. Wajadtuhu qad mata. Wajadal jundiyu dzalikal jarih qad mata. Al-jarih ats-tsalits ya. Al-jarih ats-tsalits. Qad mata. Faraja'tu ila Hisham fawajadtuhu qad mata. Fa'udtu ila Hisham aw raja'tu ila Hisham fawajadtuhu qad mata. Hu-nya kembali ke Hisham. Fadhahabtu ila ibni ammi fawajadtuhu qad mata. Ini wajadtunya kembali ke ibn ammi. Qad mata aidan. Mal istinbat min hadhil kisah. Hal junudul muslimin yufaddiluna anfusahum au yufaddiluna ghairuhum ala anfusihim. Hal junudul muslimuna Yufaddiluna ghairahum ala anfusihim. Yufaddiluna ghairahum ala anfusihim. Kama qara'na fi hadhil kisah anna hunaka
salah satu jarha. Al-jarih al-awwal ibnu ammi minal junud. Al-jarih al-thani Hisham ibn As. Wahuma la yuridani an yashraba li'annahuma sami'a sauta jarihin akhar. Sauta akhihi yata'allam aw yatlubu ma'an. Walidzalik la yuriduna an yashrab wa yufaddiluna akhuhum liyashrab. Indakum soal min hadil kisah? Kalau tidak ada soal, saya anggap paham. Saya pengen dengar suaranya Fatihillah Anwar. Ada nggak Fatihillah Anwar? Al-Ithar fi mawqi'atil Yarmuk allati intisara fiha al-muslimun intasara fiha al-muslimun ala rum fi ahdil khalifah Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu sanata 13 Hijriyah. Qala jundiyun minal muslimin asra'tu ba'dal makrakah abahathu an ibni ammi bainal qatla li asliyahu in wajadtuhu hayyan falamma wasaltu ila makanihi fi ardil ma'rakah wajadtuhu raqidan bainal jarha yakadu an yamut faqarabtul ma'a minha lakinnahu qabla minhu lakinnahu qabla an yashroba sami'a sauta jarihin akhar yata'allam fa asyara ilayya an uqaddimal ma'a lahu liyashroba falamma wasaltu ilaihi wajadtuhu Hisham ibn al-As aqarabtul ma'a min famihi walakin qabla an yashroba sami'a sauta jarihin akhar yatlubu ma'an fa aba Hishamun an yashroba wa talaba minni an asqiya dhalikal jariha falamma wasaltu ilaihi wajadtuhu qad mat faraja'tu ila Hishamin fawajadtuhu qad mat fadhahabtu ila ibni ammi fawajadtuhu qad mata aydan. Baik. Syukran ya Fatihillah. Fi ayyi mawqi'atin intasara al-muslimuna 'ala rum. Masmul mawqi'ah atau masmul ma'rakah. Nama peperangannya. Fatihillah. Nama Ustaz. Iya. Perang Yarmuk. Fi mawqi'atil Yarmuk. Fi mawqi'atil Yarmuk. Mata waqa'at mawqi'atil Yarmuk. Mata waqa'at mawqi'atil Yarmuk. Itu. Kapan? Kalau mata itu kapan?
Fi ya fi ahdil khalifati Abi Bikrin As-Siddiq radhiyallahu anhu sanatan 13 Hijriah. Baik. Syukran ya Fatihillah. Nah, Ustaz. Azkiyah Humairah ada? Ada Ustaz. Baik. Tafadhali iqra'i ya ukhti. Dari awal Ustaz. Iya. Al-Ithar fi mawqi'atil yarmuqil lati intasara fihal muslimun ala Rum fi ahdil khalifah Abi Bikrin Siddiq radhiyallahu anhu sanata salata asyarah hijriyah. Qala Junadiyu minal muslimin asra'tu ba'dal ma'rakati abhasu an ibni ammi bainal qatla li askiyahu in wajadtuhu hayyan falamma wasaltu ila makanihi fi ardil ma'rakah wajadtuhu raqidan bainal jarha yakadu ayyamut faqarabtul ma'a minhu lakinnahu qabla ayyashraba sami'a sawta jarihin akhar yata'allam fa asyara ilayya an uqaddimal ma'a lahu liyashrab. Falamma wasaltu ilaihi wajadtuhu Hisham bin As faqarabatul ma'a min famihi walakin qabla ayyashraba sami'a sawta jarihin akhar yatlubu ma'an fa aba Hisham ayyashraba wa talaba minni an askiya dalikal jarih. Falamma wasaltu ilaihi wajadtuhu qad mata faraja'tu ila Hishami fawajadtuhu qad mata. Fadhahabtu ila bani ammi fawajadtuhu qad mata. Baik. Azkiyah Humairah. Hal Hisham bin al-As yashrab al-ma minal jundi? La, Hishamu la yashrabu ma'a minal jundi. Limad. Li'annahu sami'a sawta jarihin akhar yatlubul ma'an. Li'annahu sami'a sawta jarihin akhar yatlubu ma'an. Baik. Ayol ikhwah wal akhwatil ahibba. Arju minkum an taqumu bi muraja'atid dars min muraja'ah hadzal dars fil bait wa sanaqumu bi tadribat min hadzal dars fi yaumil jum'ah insyaallah. Wa akhiran nakhtatim darsana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wa musyarakatikum fi hadzal dars. Wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya. Wabarakatuh. Syukran Ustaz.